बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, जानवरों की अहमियत, खूबियों और खुसूसियात को बतलाने के लिए कुरान करीम ने मुतअद्दिद जानवरों और हैवानात का तज़किरा किया है, बल्कि कुरान पाक में कई सूरतें जानवरों के नाम से मौसूम हैं, जैसे सूरतुल बकरा गाय, सूरत इनाम चौपाए, सूरतुल नहल शहद की मक्खी, सूरतुल नमल चींटी, सूरत अंकबूत मकड़ी, सूरत फील हाथी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ जानवरों की सिफ़ात हमीदा और इनके मानवी और इखलाकी खूबियों के हामिल होने की वजह से इनके साथ एहसान और सलूक का हुक्म दिया है। तो इसी लिहाज से आज की इस वीडियो में हम आपको घर में बिल्ली पालने से मुतल्लिक आगाह करेंगे कि घर में बिल्ली पालने से क्या कुछ मिलता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमाने मुबारक है और इस्लाम बिल्ली से मुतल्लिक क्या अहकामात बताता है। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि बिल्लियों से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी मालूमात आप बेहतर तौर पर जान सकें। अज़ीज़ ख़ातीन व हज़रात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहीमी व करीमी ना सिर्फ ये कि इंसानों के साथ मखसूस थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत की वुसअत ने जानवरों के हकूक़ के लिए भी जद्दोजहद की और इनको अपने रहमो करम के साया से हिस्सा वाफिर अता किया। जानवरों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव और इनके हकूक़ की अदायगी की ताकीद, इनके साथ बेहतरीन सलूक की दावत की रोशनी में अपने जानवरों के साथ बर्ताव का भी जायज़ा लें कि क्या हमारा जानवरों के साथ वही बर्ताव है जिसकी ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, या हम जानवरों के हकूक़ की अदायगी में कोताही से काम लेकर अजाब और वईदों के मुस्तहिक बन रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने छोटे से लेकर बड़े जानवर तक को हमारे ताबे और ज़ेर दस्त कर दिया है। एक छोटा सा बच्चा एक बड़े ऊँट की मुहार थामे लिए जाता है। ये बस अल्लाह की करम फरमाई और इंसानियत के साथ इसका फजल है कि एक बड़े जानवर को एक छोटा बच्चा भी अपने ताबे किए देता है, वरना ये ज़ईफ़ और नातवां इंसान की क्या हैसियत कि वो इस कदर बड़े और कवी हैकल तंदोमंद, इससे कई कई गुना भारी भरकम जिस्म के मालिक जानवरों को राम कर सके। इसी तरह घर में बिल्ली रखी जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली मूज़ी जानवर नहीं और ना ही निज्स है। मूज़ी इसलिए नहीं है कि हर एक को ये मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदामंद है, इसलिए कि ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप व चूहे वगैरह खा जाती है। और निज्स इसलिए नहीं कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके निज्स ना होने का बताया है। कबशा बिन काब बिन मालिक की हदीस में है कि अबू कितादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक रोज़ कबशा के पास घर आए, तो इसने उनके लिए एक बर्तन में वुज़ू के लिए पानी डाला, तो एक बिल्ली आई और इसे पीना चाहा, तो अबू कितादा ने बर्तन को बिल्ली की जानिब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पी ले। कबशा कहती हैं, तो उन्होंने देखा कि मैं इन्हें देखे जा रही हूँ, तो वो कहने लगे कि मेरी भतीजी, क्या तुम इससे ताज्जुब कर रही हो? कबशा कहती हैं, मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निज्स नहीं बल्कि ये तुम पर आने जाने वाली हैं। इस्लामी रिवायात बिल्लियों की सफाई की तारीफ करती हैं, कुत्तों के बरक्स इन्हें पाक समझा जाता है और इसी तरह घरों में दाखिल होने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ तक कि मसाजिद, मस्जिदुल हराम समेत बिल्लियों के जूठे को हलाल और इनके जूठे पानी से वुज़ू करने को मुबाह माना जाता है। बल्कि एक बड़ी तादाद यकीन रखती है कि मुसलमानों के दरमियान में बिल्लियाँ नमाजियों को तलाश करती हैं, क्योंकि बिल्लियाँ पालतू जानवरों की फहरिस्त में सबसे मकबूल तरीन जानवर है। हम में से कई अफराद बिल्लियाँ पालने के शौकीन होते हैं या इन्हें देखकर खुश होते हैं। इसलिए आज हम आपको बिल्लियों से मुतल्लिक कुछ ऐसी ज़रूरी मालूमात बता रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हैं कि घर में बिल्ली क्यों पाली जाती है। इंसान ने बिल्ली को करीबन 10,000 साल पहले सुधाया और पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। बिल्लियों को पहले पहल शायद इसी वजह से सुधाया गया
کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور آج تک یہ جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر سے حدیث ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی، اور وہ اسے نہ تو کھانے کے لیے کچھ دیتی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھائے، تو وہ عورت بلی کی وجہ سے آگ میں داخل ہو گئی۔ پیارے دوستو، گھریلو بلی اسلام میں ایک محترم جانور ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی، کیونکہ اس نے اسے باندھ رکھا تھا، نہ تو اس نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کرے۔ تو اس حدیث میں اس بات کا انکار اور نہیں کہ اس نے گھر میں بلی رکھی ہوئی تھی، لیکن اس حدیث میں بیان یہ ہوا ہے کہ اس نے بلی رکھی اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا، اور نہ ہی اسے کھولا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے وغیرہ کھا کر زندہ رہ سکے۔ اسی طرح ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی بہت مشہور ہو گئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء اکرام کا ان کے نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ بہرحال دوستو، بلی پالنی جائز ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، بلکہ یہ ہبہ کی جا سکتی ہے اور کسی دوسرے کو تحفہ دیا جا سکتی ہے، کیونکہ ابو زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے پیارے، نقصان دہ ضرر رساں جانوروں کو بھی کم مار میں مارنے کا حکم دیا ہے، اور مذبوحہ جانوروں کے ساتھ بھی بے رحمانہ سلوک سے منع کیا ہے، اور جانوروں پر بوجھ کے لادنے اور سواری میں بھی ان کے چارہ پانی کی تاکید کی ہے، اور زیادہ بوجھ لادنے اور زیادہ افراد کے سوار ہونے سے منع کیا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔